कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब है, जो उर्दू दुनिया में मोहताज तारुफ नहीं है। सर, सबसे पहले कि उर्दू डायरेक्टरेट जो उर्दू के शोरा उदबा को याद करने का काम करती है, उनके नाम से यादगारी तकरीबात मुनक्किद करती है, इसको आप कैसा देखते हैं? नहीं, ये बहुत मुनासिब काम है। और उस ज़माने में जब 4 बरस से बिहार उर्दू अकादमी मुअत्तल पड़ी हुई है, एक भी तकरीब नहीं हुई है, उस माहौल में उर्दू डायरेक्टरेट के प्रोग्राम कम से कम जिसको कहते हैं कि अगर ठहरे हुए पानी में कंकरी डालने का ये काम कर रही है। और उर्दू डायरेक्टरेट के ये जितने इस तरह के प्रोग्राम हैं, ऐसे प्रोग्राम और बढ़ने चाहिए और होने चाहिए। उर्दू की तहफ़्फ़ुज़ और उसके फ़रोग़ के लिए कोई ऐसा काम जो उर्दू डायरेक्टरेट को करना चाहिए, वो नहीं कर पा रही है आपकी नज़र में? उर्दू डायरेक्टरेट को उर्दू तदरीस और जिस काम के लिए उर्दू डायरेक्टरेट है, उर्दू डायरेक्टरेट का जो पहला काम है वह है दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत से उर्दू का नफाज। इस काम पर उर्दू डायरेक्टरेट की नज़र नहीं है, या है तो बहुत महदूद सतह पर है। ये काम बहुत आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह से लोग दरख्वास्तें लिखें और उन दरख्वास्तों पर कार्रवाई हो, ये पूरे बिहार में ऐसी तहरीक चलनी चाहिए। उर्दू डायरेक्टरेट का ये पहला काम है। दूसरा काम ये है कि उर्दू में अगर तदरीस के मौक़े जो हैं तो वो घटते गए हैं। आज हमारे हज़ारों की तादाद में जो स्कूल हैं वहाँ उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है। ज़रा मतलब उर्दू डायरेक्टरेट का चूँकि पूरे बिहार की सतह पे इसके अमले हैं, तो ज़रा सी तवज्जो दे दे, ज़रा सी कोशिश कर दे, तो ये हर जगह पे जिस तरह से तख्तियाँ लिखवाना उर्दू डायरेक्टरेट का एक काम है कि उसको इशारा करना, ये हुकूमत के जो भी कोई नोटिफिकेशन होगा या कोई तख्तियाँ लिखाई जाएंगी दफ्तरों में, तो वो उर्दू उसमें लाजमी तौर पे रहेगी। तो उसी तरह से उर्दू तदरीस का इंतज़ाम भी बड़ी लाजमी है और उस पर हुकूमत का ये इदारा है, तो ये कोशिश कर सकता है। और अगर उर्दू डायरेक्टरेट कोशिश करे तो हम समझते हैं कि 100, 200, 500 जगहों पे उर्दू पढ़ाई का और इंतज़ाम हो सकता है। उर्दू दुनिया में आपका बड़ा नाम है और उर्दू जो पढ़ने वाले हैं तादाद घटती जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। तादाद घटना तो नहीं कहेंगे, तादाद हम लोग जब देखते हैं तो जो स्कूल से पढ़कर आते हैं कॉलेज में, तो उनकी तादाद उस तरह से घटी नहीं है। असल बात है कि उस तादाद को आबादी की में इजाफे के चलते बढ़ना चाहिए, वो रुका हुआ है कि बिहार में तालीम का जो पूरा एक निज़ाम है उसमें कहीं कहीं रुकावटें आ रही हैं। सरकार से हमारी ये वाज़ेह शिकायत होती है कि प्राइमरी स्कूलों में असातिज़ा की जो तकर्रुरी होती है उसमें उर्दू को हमेशा एट स्टेक रखा जाता है, उर्दू को निशाने पे रखा जाता है। 100 असामियाँ हैं तो किसी ना किसी बहाने उसमें 30 पर 20 पर जब तकर्रुरी होगी, तो जिन स्कूलों में बच्चे नहीं, उर्दू के असातिज़ा नहीं हैं, तो आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वहाँ उर्दू पढ़ाई का इंतज़ाम होगा। जो बच्चे मजबूरी में अगर उन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी और वो फिर हिंदी या संस्कृत पढ़ने लगे, वहाँ उनके असातिज़ा थे, तो फिर आगे उनसे आप बड़ी मुश्किल है कि कोई आदमी वो फिर उर्दू पढ़ सकेगा। तो ये बड़ा एक मरहला है, सख्त मरहला है कि प्राइमरी लेवल पे हम सरकार की तरफ से कोताही होती है और हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। एक और बड़ा मसला है प्राइमरी लेवल से ही कि बिहार में कम से कम हम समझते हैं कि 3 से 4 हज़ार उर्दू मीडियम के स्कूल होते थे और उनमें तमाम मज़ामीन उर्दू में पढ़ाए जाते थे। आज बिहार टेक्स्ट बुक उर्दू में किताबें नहीं छापती हैं, और वो किताबें जब छपती भी थीं तो जब जनवरी में उनको भेजा जाना चाहिए तो वो अगस्त में, सितंबर में भेजते थे। किताबें नहीं होने की वजह से भी बच्चे, उर्दू मीडियम के बच्चे हिंदी मीडियम पढ़ने लगते हैं, और इसके चलते भी उर्दू में पढ़ने वालों की तादाद घटी है, या जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए वो तादाद नहीं बढ़ी है। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड हो, अंजुमन तरक्की उर्दू हो या बिहार उर्दू एकेडमी हो, यहाँ जब किसी काम से अगर कोई जाते हैं तो वहाँ अपने बारे में जानकारी देनी होती है
لیکن جاننے والے اکثر مدرسہ کے ہوتے ہیں جن کا اردو سے تعلق ہوتا ہے، یہ لوگ بھی اردو میں نام نہیں لکھتے ہیں اور اپنی پہچان نہیں بتاتے ہیں، ایڈریس وغیرہ نہیں لکھتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے معیار پر سوال اٹھایا جاتا ہے. ہمارے اساتذہ کا معیار گھٹا ہے. ہم جب اساتذہ کمزور ہوں گے تو ان کے طالب علم بھی کمزور ہوں گے، چاہے وہ مدارس میں ہوں، چاہے وہ اسکول میں ہوں یا یونیورسٹی میں ہوں. ہر جگہ تعلیم کا معیار گھٹا ہے اور تعلیم کا معیار گھٹنے سے ہمارے طلباء کمزور پیدا ہو رہے ہیں. مگر اسی کے پیرلل آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو بچے اپنے طور پر یا جو سرپرست اپنے طور پر اپنے بچوں کو سے محنت کراتے ہیں، وہ بچے آگے جا رہے ہیں، انہیں ملازمتیں مل رہی ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ ترین ملازمتیں اردو زبان، اردو فارسی پڑھ کر مل رہی ہیں. IAS ہو رہے ہیں، ڈپٹی کلکٹر ہو رہے ہیں، DSP ہو رہے ہیں. تو آخر یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو وہ لوگ اپنی صلاحیت یا اپنے ریسورسز کا بہتر استعمال کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. مناسب تو یہ تھا کہ ہمارے سب اسکول کالج میں یہ معیار قائم ہو. جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں یا سرکاروں کی مدد سے جو ادارے چلتے ہیں، ان کا یہ کام تھا کہ اس میں جہاں جہاں معیار کی کوتاہی ہے اس میں وہ زور لگائیں. مگر افسوس کی بات ہے کہ یہ کام نہ اردو اکیڈمی کر پاتی ہے، نہ انجمن ترقی اردو کر پاتی ہے، نہ اردو ڈائریکٹوریٹ کر پاتی ہے. تو جب تعلیم کا معیار نہیں بڑھے گا اور ہمارے تدریسی نظام میں بہتری نہیں آئے گی تو سب جگہ رکاوٹیں پیدا ہوں گی اور انہی رکاوٹوں کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں. آخر میں جو لوگ جو طلبہ طالبات اردو پڑھنے لکھنے والے ہیں، اردو میں روزگار کے مواقع کیا ہیں، اس پر کچھ کہیں آپ؟ اردو میں روزگار کے مواقع کم نہیں ہے. ایک یہ آپ یاد رکھیے کہ اردو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم صرف اردو پڑھتے ہیں. کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ فزکس پڑھ کے روزگار کا کیا موقع ہے، بھائی میڈیکل میں کوئی لڑکا جاتا ہے تو وہ فزکس صرف نہیں پڑھتا ہے، فزکس کے ساتھ کیمسٹری پڑھتا ہے، باٹنی زولوجی پڑھتا ہے. اسی طرح سے جو انجینئرنگ میں جاتا ہے وہ میتھمیٹکس پڑھتا ہے. تو اسی طرح سے صرف اردو سے روزگار ڈھونڈنا یہ ایک طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے جزیرے میں رہنا ہوا جہاں ہم تازہ ہوا جہاں ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اردو ایک معاون مضمون ہو سکتی ہے مگر سب کچھ نہیں ہے. تو جو اردو پڑھے وہ دھیان میں رکھیں کہ ان کی ہندی بھی اچھی ہو، انگریزی بھی اچھی ہو، سوشل سائنسز کے سبجیکٹس وہ چنیں اور اسے بھی پڑھیں. یہ اگر 3-4 سبجیکٹ میں وہ مہارت نہیں حاصل کرتے ہیں تو اردو مضمون سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. سول سرونٹ وہی ہوتا ہے جو ان تمام مضامین پر قدرت رکھتا ہے. ہم نے 1-2 نہیں، ہم نے سینکڑوں ایسے بچوں کے مارک شیٹ دیکھے ہیں جو سول سرونٹ ہوئے، چنے گئے، آج بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں. ان کے جو مارک شیٹ کو دیکھا تو سب سے زیادہ نمبر ان کے اردو میں تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی اس پوزیشن میں اردو کا دخل تو ہے، اردو نے تعاون تو کیا. مگر صرف سوچے کہ ہم اردو سے GS میں فیل ہو جائیں اور اردو سے چاہیں کہ آگے بڑھ جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے. آج چھوٹے چھوٹے امتحانات میں بھی ایک پرچہ GS کا اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اسکریننگ ہو جاتی ہے، پریلیمنری ٹیسٹ لیا جاتا ہے. تو اردو کے طالب علموں سے میری گزارش ہوگی کہ وہ دوسرے مضامین سے، سبجیکٹ سے بے رخ نہیں ہوں. اردو تو مضبوط کریں ہی، اسی کے ساتھ دوسرے مضامین بھی پڑھیں.